Hello everyone, welcome to this session. We will discuss one of the most important English material that we use frequently in our daily lives, which is simple present tense. My name is Ahmad Fatir Huda with name C52510089. Let's take a look to what we have introduction. In English has several tense to show time. Each tense tells us when something happened in the past, the present, or the future. Jadi dalam bahasa Inggris kita menggunakan bentuk waktu atau tense untuk menunjukkan kapan sesuatu terjadi di masa lalu, in the past, the present, sekarang, atau the future, masa depan. One of the most important and most common tense is the simple present tense. Salah satu bentuk paling wajar atau basic dalam bahasa Inggris adalah simple present tense. You will use every single day. Jadi kamu bisa menggunakan setiap waktu sepanjang hari atau single day. What is used for? Things that happen regularly, routines and habit you repeat. Jadi simple present tense itu digunakan pada saat daily routine atau keseharian dan habit atau kebiasaan yang sering kamu ulang, dan juga untuk fact and things that are always true about the world. Jadi tentang fakta dan sesuatu yang benar tentang dunia. Let's take a look. What is the simple present tense? Apa itu sih simple present tense? Simple present tense is used to describe action and situation that are true right now, happen regularly, or always true. Digunakan untuk menggambarkan tindakan dan situasi yang benar saat ini atau terjadi secara teratur dan benar adanya. At the first, we have daily activities, things you do every day. Kegiatan yang kamu lakukan setiap hari. Yang kedua, the habit atau kebiasaan. Action you repeat often, kebiasaan yang sering kamu ulang. General fact, things that are always true, sesuatu yang benar adanya, selalu benar. Repeat action that happen again and again. Jadi tindakan berulang, repeat action. For example, I drink coffee every morning. Ini termasuknya daily activities. Saya meminum kopi setiap pagi, atau habit, kebiasaan. Let's take a look. Daily activities atau kegiatan sehari-hari. We use simple present tense to talk about daily activities, the things we do as part of our regular routine each day. Jadi digunakan untuk membicarakan aktivitas, sesuatu yang kita lakukan rutin setiap hari. For example, I wake up at 6 a.m. Saya bangun pada jam 6 pagi. Action at a fixed times each day use simple present tense. Nomor 2, I go to school every day. Regular trips and journey are described this way. Number
3. She studies English at night. Oh, ini ada note. She takes studies. We add es to the verb. Jadi kalau ada kata she, verbnya itu ditambahin sama es. Nanti kita pelajarin di slide selanjutnya. Yang habits atau kebiasaan. What is a habit? Apa itu habit atau kebiasaan? A habit is something you do regularly, often without thinking about it. Simple present tense is the perfect tense to describe habits. Jadi kebiasaan adalah sesuatu yang kamu lakukan regularly atau secara teratur, sering atau tanpa perlu kamu pikir. Simple present tense is the perfect tense to describe habit. For example, she drinks coffee every morning. Dia minum kopi setiap pagi. He reads book every weekend. Dia membaca buku setiap minggu. They play football every Sunday. Mereka bermain bola setiap minggu. Ada notice she and he with a verb ending in s. Jadi kalau ada kata she and he, kata ganti pihak ketiga, kita tambahin di verbnya itu s. Nah, next we also use the simple present tense to state general facts. Jadi kita menggunakan simple present tense untuk fakta, memberikan fakta umum. Ada, for example, the sun rises in the east. Matahari terbit dari timur. A scientific and geographical fakta that is always true. Jadi matahari ini emang selalu benar munculnya kalau pagi hari itu di sebelah utara. Geographical fact. At number 2, water boils at 100 Celsius. Jadi air mendidih pada 100 derajat Celcius. A fact about science, it does not change. Ini fakta sains yang tidak bisa diubah. Example number 3, birds fly in the sky. Burung terbang di langit. A general truth about the natural world. Hal umum yang about the natural world. Hal umum yang ya di dunia ini nyata. Masa burung? Permanent situation atau situasi permanen. We also use simple present tense permanent situation, things that are true a long time and not changing right now. Digunakan untuk situasi yang berlaku dalam jangka panjang
things that are true long time. For example, she lives in Jakarta. Dia tinggal di Jakarta. Where someone lives is a permanent situation. Di mana seseorang tinggal adalah situasi permanen. For example, number 2, he works in a hospital. Dia bekerja di rumah sakit. A person's job is usually a long-term permanent situation. Number 3, they study at university. Mereka belajar di university. Being a student is a situation that lasts for several years. Jadi menjadi pelajar adalah situasi that lasts untuk beberapa tahun ke belakang. Structure of simple present. The basic structure of a simple present sentence is straightforward. You just need a subject, a verb, a base verb, and object. Jadi strukturnya basic umum atau rumus umum simple present tense ini sangat mudah. Kamu hanya perlu subjek, verb, base verb, verb normal, dan objek. Rumusnya adalah subjek plus verb 1 plus objek. For example, I read a book. I adalah subjek, read adalah verb pertama. Book adalah objek. For example, number 2, they play football. Mereka bermain bola kaki. Mereka itu sebagai subjek, play sebagai verb 1, dan ditambah objeknya adalah football, bola kaki. Verb 1 means the best form of the verb. The form you find in a dictionary: play, read, drink, and go. Verb 1 artinya the best form. Jadi form dasar, bentuk dasar dari sebuah verb atau kata. Oke, lanjut. Verb with he, she, it. Verb dengan he, she, it. When the subject is he, she, or it, the verb must change. Jadi jika subjeknya adalah third person, she, he, it, verbnya itu harus ganti. We add s or es to the end of the verb. Kita menambahkan s atau es di akhir verb. This is a very important rule. Jadi ini adalah important apa? Ya, sangat krusial. Aturan yang krusial. For example, number 1, she play football. Incorrect. Karena kita tahu kalimat ini menggunakan kata she. Kalau kalimat ini menggunakan she, harusnya verbnya itu si play ini ditambahin s. Salah ini, salah. Jangan play doang, dia bermain bola.
The correct one is she plays football. Nah, ini baru bener nih. Si, kalau ada kata si, verb satunya ditambahin s. Dia bermain bola. Benar, ditambahkan s. Dia bermain football. She plays football. He watches TV. Dia menonton TV. It rains a lot of here. Okay. Next, we have rule for adding es or es. Aturan untuk menambahkan s or es. Add s to most verbs. Plays. Play menjadi plays. Read menjadi reads. Like menjadi likes. Eat menjadi eats. This is the common rules. Dan for the second rule is add es for verbs ending e in o, ch, sh, ss, or x. Jadi penambahan akhiran es itu khusus untuk kata yang berakhiran o, ch, sh, ss, atau x. Ini kan what's, contohnya itu for example it's what's jadi watches, nonton. Go, ini kan o ini aturannya kan kalau is tambahin kalau o akhirannya o, go tambahin is, goes. For number 3, wash, mencuci. Nah, di akhir kata wash ini di akhir kata wash kan ada sh. Kalau ditambahin s, wash. Jadi kita tambahin is menjadi washes. Fix menjadi fixes. Di kalau kata-kata yang berakhiran o, ch, sh, ss, x ini kalau tambahin s jadi sulit pelafalannya. Jadi aturannya itu menambahkan is untuk lebih natural, mungkin lebih natural. Nah, remember, peringatan, perlu diingat, these rules on apply when subject is he, she, or it. Jadi aturan ini digunakan ketika subjeknya itu he, she, it. Nah, oke, lanjut. Positive sentence. Positive sentence atau kalimat plus kalimat positif. Positive sentence are the simplest type. Adalah kalimat positif adalah simple, kata yang paling simple. Follow the formula, ikuti aturannya, rumusnya. Subject plus verb 1 plus object. For he, she, it, remember to add s or es. Jadi rumusnya adalah subject plus verb 1 plus object untuk he, she, it. Dan jangan lupa untuk menambahkan s or es. For the example, I like pizza. Subjeknya adalah I. Kita menggunakan base verb atau verb 1 jadi like. Kita nggak menambahkan s or es karena ini adalah saya atau I.
They study English. Mereka belajar bahasa Inggris. Subjeknya adalah they, use past verb, study. She play the piano. Karena ini kata ada kata she, kita pada verb satunya ditambahin s. Dia bermain piano. Subjek she tambahkan s menjadi plays. Alright. We have a negative sentence atau kalimat negatif. To make a negative sentence, we add do not or does not between the subject and the verb. The main verb stays in the past form, no es or es. Untuk membuat negative sentence atau kalimat negatif, kita menambahkan do not or does not between the subject and the verb, di antara subjek dan verb. The main verb stays in the past form. Jadi verbnya itu tetap di verb 1 ya, tidak ada penambahan s or es. For the formula is subject plus do or does plus not plus verb 1. Jadi rumusnya adalah subject plus do atau does plus not plus verb 1. For example, we have I do not like coffee. You do not. Saya tidak suka kopi. You do not. With I, you, we, they. Jadi do not ini digunakan untuk pasangannya adalah I, you, we, they. For number 2, they do not watch. They do not watch TV. Use do not with the plural subjects. At number 3, she does not play football. Dia tidak bermain bola. Use does not with he, she, it. Kata does not ini digunakan ketika ada he, she, it ya teman-teman. Oke, lanjut. Short form or contraction atau bentuk singkat. In everyday conversation and informal writing, we have often shortened negative forms. Jadi untuk percakapan informal kita these are called contraction. They are very common in spoken English. Jadi kita menggunakan bentuk singkat form short atau shorten negative form. Untuk negative form untuk biar lebih natural dan tidak terlalu banyak. Contohnya do not menjadi don't. I don't like tea. Saya tidak suka teh. They don't eat fish. Mereka tidak makan ikan. Kalau does not menjadi doesn't. She doesn't eat meat. Dia tidak makan daging. He doesn't play tennis. Dia tidak bermain tenis. The meaning is actually same. Artinya itu sama. Use the short form when speaking or writing informally. Jadi ketika kita berbicara secara langsung ya, kita menggunakan short forms ini. Use the long form in formal writing. Jadi menggunakan yang panjang ini, yang form panjang ini does not in formal writing untuk penulisan yang formal. Next we have asking question, kalimat tanya. To ask a question in the simple present tense, we put do or does
at the beginning of the sentence. Jadi untuk kalimatannya ini pada simple present tense kita menambahkan do or does pada awal kalimat, before the subject, sebelum subject. The main verb stays in past form. Jadi verbnya itu tetap ada di verb 1. For formulanya atau rumus do atau does plus subject plus verb 1. For example, we have do you like music? Apakah kamu suka musik? Jadi do-nya itu sebelum subject. Use do with I, you, we, they. Jadi do ini digunakan untuk I, you, we, they pada saat ada kalimat kata ganti I, you, we, they, kita menggunakan do. Does she play tennis? Apakah dia bermain tenis? Use does with he, she, it. Nah, ketika ada kata he, she, it, kita menggunakan does. Do they study English? Apakah mereka belajar bahasa Inggris? Use do with plural subjects. Oke, next. Short answer. Kalimat singkat, jawaban singkat. When someone asks yes or no question, we can give a short answer. Ketika seseorang menanyakan yes atau no, pertanyaan yes atau no, kita dapat menjawab singkat, short answer. We do not repeat the whole verb. Just use yes or no with do or does. Kita tidak mengulang verbnya, hanya menggunakan yes or no dengan do or does. For example, we have question, do you like coffee? Yeah. Yes, I do. For a negative sentence, no, I don't. Does she play football? Yes, she does. For negative sentence is no, she doesn't. Jadi kalau ada kata I kan I, you, we, they, kita menggunakan do. Kalau she, he, it menggunakan does. Do they study English? Apakah mereka belajar bahasa Inggris? Yes, they do. No, they don't. Does he work here? Yes, he does. No, he doesn't. Never say yes, I do like. Just say yes, I do. Short and simple. For the tips, untuk ada tipsnya nih. Jangan katakan yes, I do like. Katakan saja yes, I do. Simple. Next, times expressions atau ungkapan waktu. Certain words and phrases called the time expressions are often used simple present. Keterangan waktu yang sering digunakan mencakup always, usually, often, sometimes, every day, every week. Selalu, usually, setiap hari, setiap minggu. For example, she always studies at night. He sometimes play football on Sunday. Dia selalu belajar saat malam. Dia sering bermain football, sering bermain bola
pada hari Minggu. Oke, next. More examples. Contoh lagi. Let's look a variety of simple present tense to practice everything we have learned. Notice how the verb change depending on the subject. Mari kita lihat variasi simple present tense untuk praktis semua we have learned yang kita pelajari. Notice how the verb change depending on subject. Kita tahu verb itu ganti berdasarkan subjek. I read book every day. Saya membaca buku setiap hari. Subjeknya I, past verb, read plus time expression every day. Jadi kalau ada I pakainya read aja, nggak usah ditambah s. Book sebagai objek, every day sebagai time expression. She likes chocolate. She verbs like plus s sama dengan likes. Jadi likes. She likes chocolate. Dia suka coklat. Likes kita karena ini si like base verb ini base verb ini ditambah s menjadi like coklat. At number 3, they play basketball on Sunday. Mereka bermain bola basket pada Minggu. Subjeknya they, base verb play, time expression Sunday. He works in a hospital. Subjeknya he, subjek he, works karena ini menggunakan he. Ini verbnya tambahin s. In a hospital, ini sebagai objek hospital. Oke. Summary and conclusion. Ringkasan dan kesimpulan. Great work. Here is everything you have learned about simple present tense in one place. Bagus, kerja bagus. Ini semua yang kamu pelajari tentang simple present tense di tempat ini, di satu tempat. Jadi kesimpulannya simple present tense sama dengan kebiasaan dan fakta. Use it for daily activities, habits, general facts, and permanent situation. Digunakan untuk kegiatan keseharian, kebiasaan, fakta yang tetap, dan situasi yang permanen. Simple present tense itu digunakan pada saat ini tadi. Yang kedua ada use verb 1 past form positif, subject plus verb 1 kalau positif. Kalau yang negatif, subject plus do or does plus not plus verb 1. Ini yang negatif. At number 3, he, she, it, at, s or es. Jadi kita kalau ada kata ganti he, she, it, kita tambahin s or es. Most verb at s, first ending in och, sh, sh, ss, x, at s. Jadi verb yang berakhiran o, ch, sh, ss, x kita tambahin is. Number 4, question. For questionnya do or does. Jadi subject plus verb 1. Ini adalah rumus untuk bertanya. Short answer. Use yes, I do,
or no, she doesn't. Simple and clear. Thank you for attention. Keep practicing. Thank you for keep your attention. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.